What will have been our life without children around us? Kung unsa ang mahitabo sa amo ang kinabuhi kung wala yung mga bata. Thank you for giving us Salamat kay gihatagan minimo strength that will carry the baton and continue the journey. ug mga bata nga mo'y magpadayon sa amo ang mga buluhaton. Lord, we pray Ug Ginoo kami nag-ampo that your peace, na imong kalinaw, your joy, imong kalipay, shall fill the hearts of this one. magapuno sa ilang mga kasing-kasing. Lord, we preserve them, Ug Ginoo imuha silang ampingan, i-preserbar, we will sustain them, ug imo silang isustinar. we will exceed their expectation. Imuhang palabwan ang ilang pang-ekspektar. All that their parents need to take care of their today and tomorrow. Kung ang tanang ikinahanglan sa ilang ginakanan para mag-ampi kanila karon ug sa umaabot. Lord, we pray, Ginoo kami nag-ampo. supply in abundance in the name of Jesus. Amen. Imuha i-supply sa pagkaabundansya sa ngalan ni Jesus. That this one will not serve the devil. Makini sila mga batanon, dili mo silbi sa mga demonyo, diha sa ngalan ni Jesus. Amen. Pray. Amen. Amen. Somebody say happy birthday to Princess. Ate Suki, happy birthday! Happy birthday! Happy in Jesus' name. Amen. Please be seated in God's presence. Happy birthday!